maliko nyumando nibedina nyini nibedina deme ba nyumande alhamdulillahi rabbil alamin amela barka dalemi ni watijira ana foli ani tanu kanyesi lame ba chema ani amsoma bela gelema ni watina au fen sole do kuna fonina jamana kono ani akoka biye jumaye biye la horma dunyi bato don krangerlendo al samew bulo do jabi dondo amedu kala ka jurumu yafa layini alaka usawati khaira alaka do jamana kono alaka islamia deme ka deme baw deme ya rabbi alaka jamana kolusma ka baski sawati akonnala nyon famu alako sawati jamana dewni nyonche ambal maw bismillah fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura laben chuko nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko belejele to agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe belejele tike wasa o kaseka lafia hiji ka yoro kilingile belejele la Al-Madina saka naka wati belejele la abi kuna foni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka dugawuke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawuke mali hiji de belejele ye mali silame belejele alaka se anika do amusaka noya am belejele ka sekata silame ya jose duruna barawuke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta kachi 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy labbayk jamana ye onga mali islam jamana ye parabina bela mali de tomona hijra kamali ko nyumando ambal ma waka bidongbaru kuna foni fambau uluflani Jekulu mimbe anga jamana konona sira singa shifun fenobu wele ko mouvement on a tout compris wati sira uye tamake kuna siningo kanyesi Francis la sigidin soma jamana fama uye la yinike kaseka jekulu barake baw dese kuka la yini sabati gauni atabe fere sigira singa krofo mintumbe ukuni ukanche kaseka olase jieka bwa kalama danskele munun kera akene kan krenkrela ka bo député yorola sadi député honorable Umar Mariko o vilase awma bidung baru kene kan inshallah ambalma Musa Senko Kulubali aye kunafondila wele kunugo kasigi abolengo fe jamana surasia la nango ko abolla no e désertion e sabu décret min kanga ka démission cimetière o mata folo aye wele ke lanyini famia bolo bi kasega do politique la fanga nyini kama ani kunafondila o sigira kunugo sabu tunke me ka fe do boloda stade du 26 mars konala yelema duna abarala mi rabbe abolo ka nyefo bilase awma inshallah ambal maw dongbaru kunafoni famba fla min la benana bilase adenga fe Abdul Nyang Badra Ali Sirbe nege kuna ka kuma bonya ka awla soro awma ke fa ambade chema ani amsoma do kibaru debe fazele fle awye foyti awma ka aw bismillah ka kloma jo kuna foni ani adallu chie ani ala yasranka ambal maw bismillah
Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Ambalma bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan General Musa Sengo ani kunnafonidilaw sigira kunungo ka ɲɛfɔli kɛ a yɛrɛ donna politiki la fanga ɲini min kan ka kɛ ɲinɛ u b'a fɛ ka u sen don o baaraw la u tun y'a kanu janvier kalo in tile 20 u ka tɔn ka lajɛba u ben'o kɛ 26 marsi o de tun kofɔlen don Yirimajɔ nga ko yɛlɛma donna a kow la sisama lamɛnnikane a kunnafoni bɛ mun kan tunya nga mi foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i da bɔra ka sama cogo min kunungo General Musa Sengo Kulibali a ye wele bila kunnafonidilaw ma falajɛ wele kun tun ye min ye o de kun ye ka ɲɛfɔli kɛ n'o ye point de presse ye e ko General Doble wa General Kɔrɔ Sake sinon de ana tila ka sariya tigilamaw ɲininka General Kɔrɔ do donc wele kun tun ye fɛn min ye o kun ye sigi dɔ ɲɛnajɛ lajɛrɛba dɔ bolo da stade 26 mars la lajɛrɛ in bɔra a ma o kɛlen kɔfɛ ka yamaruya sɔrɔ stade fɛ stade labanna k'u ka yamaruya ka bɔ a ma k'a fɔ ko lajɛ in tɛna se ka kɛ bilen stade du 26 mars la donc o kama u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka yira k'a fɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ de ye walasa ka olu galabu faga walasa k'u joliw kari e ko jamana ɲɛmɔgɔ ma dɛmɛ de d'u ma ko jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ de n'u ye versi warisi ta a bɛ bɔ da kama fɛ dɛ ayi n'i y'a ye i b'i da fa basijala na i b'a sɔrɔ a ɲiginji de b'i da dɔw y'a kɔrɔbɔ ka tɛmɛ o i b'a sɔrɔ a ɲiginji de b'u da dɔw y'a kɔrɔbɔ i b'a sɔrɔ a ɲiginji de b'u da bisimila donc ko in tun ye point de presse ye a ye min b'a fɛ a ye o lase kunnafonidilaw ma o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ tuguni point de presse in kuncɛlen kɔfɛ an y'a kanu an n'a ka sigi dakuruɲɛ 2 k'o falen an ni ɲɔgɔn cɛ an ma se ka a ɲininka u ni opposition ta in na dɛ sabu ne ma foyi faamuya o la ne kɔni bolo ale ka nin ko in tun kan ka kɛ tare de ye opposition bolo nka opposition yɛrɛ de bere bon bɛ ale kama o kuma mun yɛrɛ de bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o ɲininkali an hakili taara o kunna n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ɲininkali min tun pan ma ka kɛ min kunna fiyewu ayi siga kɔni tɛ min na olu ɲɛ b'a la olu ka tɔgɔ duman tɛ nin na u ka hɛrɛ tɛ la mɔgɔ min kɔni bɔra fanga kɔni na o tɛ opposa yan o kun ye ne kɔni bolo olu occasion tun t'olu bolo k'a fɔ ko ko hali sɔrɔdasi minnu b'a kɛrɛfɛ k'olu bɛɛ y'a bila Racine Thiam nana o kun bɛ na hali sɔrɔdasi minnu y'a sigi k'olu bɛɛ ko jamana taabolo ma nka n'a tilara ka kɛ ni olu yɛrɛ ni bere bɔnba kama fanga ma min ta fɔlɔ mais ko in i b'a sɔrɔ opposition ɲɛ b'a la Musa Sengo jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye 2018 peut-être i b'a sɔrɔ ɲɛ b'o de la o ka bon n'olu jɔyɔrɔ ye kɛnɛ kan peut-être n'a t'olu kɔni kɛ sira kan a t'u arranger voilà siga tɛ wuli a t'u arranger de o kɔni ayiwa politique tɛ de politique do i n'a fɔ Musa marata ɲɔgɔn tɛ que
Musa Mara ko k'ale tɛ opposition na k'a tɛ majorité la k'ale kɔni b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni ma se ka o faamu fiyewu ne ma se k'o faamu fiyewu o bɛna dabɔ ale la i bɛ sɔrɔ ne ma nin kɔrɔfɔ ye ne ma se ka nin faamuya dɛ e dun kan ka ɲininka la dɛ e tɛ opposition na i tɛ majorité la an ye dun y'a ɲininka ya o a ye dɔ ɲɛfɔ hali n'a y'a sɔrɔ o kɛn tɛ e fɛla ye a ye dɔ fɔ ya o parce que ne tun bɛ fɛ ka min mɛn a ka jaabi la c'est-à-dire ne m'o de mɛn i ye tiɲɛ de fɔ sisan ɲɔ da a y'a piripiri dɔɔni o ok donc Musa Sengo kɛnɛ kan point de presse kɛnɛ kan a kɔni ye a dantigɛ a ye min sɔrɔ o dantigɛli kɛnɛ kan an bɛ se k'an tulo majɔ ma kunnafoni laselaw ani ce a ka tilegɛn na nali la a weleli kun ye min ye a bɛ wagati damadɔni bɔ a y'a mɛn k'a fɔ an bɛna mouvement populaire dɔ bila en place walasa falen bɛ se ka don jamana marabolo la cogo min na a bɛ wagati damadɔ bɔ minnu b'o baara la an ye wulikajɔ kɛ walasa an bɛ se k'o baara daminɛ stade du 26 mars la cogo min na an ye demande kɛ ka autorisation sɔrɔ k'a fɔ an bɛ taa an ka mouvement lancer 20 janvier stade la o baara bɛɛ kɛlen kɔfɛ an ye kunnafoni jɛnsɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ baara in bɛna kɛ effectivement le 20 mais en bɔra min kalama Mali gouvernement u y'a décidé k'a fɔ k'an tɛ se ka taa 26 mars la tugun o kɔnɔna la an y'a ɲini jama fɛ bɛɛ ka muɲu bɛɛ ka sabali mouvement lancement in kɔni a tɛna bɔ le 20 na a bɛ to le 20 na mais jamana kɔnɔ ni jamanadenw tɛ se k'u hakilina fɔ ni jamanadenw tɛ se k'u miirina fɔ min ka di jamanadenw ye falen kɔnɔna la jamana taabolo la n'o tɛ se ka kɛ anw fɛ o tɛ démocratie ye tugun tubabukan na a bɛ fɔ min ma ko dictature o y'o de donc o kɔnɔna la an b'a fɔ a bɛɛ ye a ka muɲu a ka sabali mɔgɔ si kana siran nin t'an bali baara la nin t'an bali ɲɛta la a kana décourager an ka continuer ka baara kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ farafara min bɛ jamana kɔnɔ an ka jɛ ka kɛ kulu ye walasa kalafili nata ye mois de juillet na minnu bɛ yen bi n'u dɛsɛlen don jamana kalifa kɔrɔ an ka se k'olu bɔ yen ka na ni mɔgɔ kura ye walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi o ka se ka ban septembre prochain baara daminɛ de don baara bannen tɛ an ye baara fɛn fɛn kɛ sisan ni ma dɔ fara an ka baara kɛta kan a tɛ fɛn bɔ a la nin t'an décourager nin t'an siran nin t'an jɔrɔ an bɛ caman de fara baara kan walasa an bɛ fɛ yɛlɛma min kana jamana kɔnɔ o yɛlɛma ka se ka na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani ce a ka tulo majɔ. An balimaw nin ye Général Musa Sengo Kulubali ale ka dantigɛli ye kɔrɔfɔ bɛ ka da kan nin kɔfɛ an n'a sigira tuguni ka baro filala kɛ donc dakuruɲɛ fila a ye o ɲɛfɔ an ye sabu nin tun ye point de presse kɔnɔna ye ɲininkali tɛ yen nɔ mais an y'a kanu kɔfɛ teliya la n'a sera ka dakuruɲɛ fila min di an ma a labanna ka sɔn an ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ an fɛ an bɛ se ka kuloma jɔ o le laɲini tɛ foyi ye an bɛ fɛ yɛlɛma minnu ka don jamana kɔnɔ an bɛ fɛ lafiya min ka don jamana kɔnɔ an bɛ fɛ basigi min ka don jamana kɔnɔ an bɛ fɛ farafarali min bɛ jamana kɔnɔ o ka ban an kun y'o baara bolo ɲɛbila minnu kɛ mɔgɔ dɔw de tɛ fɛn o baaraw ka kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu ka laɲini an ka t'o gɛlɛya kɔnɔ donc an kun y'a décidé k'a fɔ an bɛ malidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan le 20 janvier ka ɲɛfɔli k'u ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka se ka caman faamu o la walasa an bɛɛ bɛ se ka kɛ kulu ye cogo min na o gɛlɛya ninnu kɛlɛ mais gɛlɛya minnu bɛ yen sisan n'i y'a faamuya i b'a ye k'a fɔ o de bɛ dɔw arranger olu tɛ fɛn gɛlɛya ninnu ka ban donc olu de ma sɔn k'an yamaruya an ka taa 26 mars la walasa an ka se k'an ka lancement bamanankan na u b'a fɔ ko fili man jugu mais n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de ka jugu minnu bɛ yen sisan u bɛ filiba kɔnɔ a ɲɛfɔru ye u dɛsɛlen don ka bɔ fili kɔnɔ o cadre kɔnɔna la solution kelen min bɛ yen sisan o ye k'olu mɔgɔw falen ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye élection de bɛ nale kalafili de bɛ nale jamana kalifara mɔgɔ minnu na u dɛsɛlen don jamana kɔnɔ jamana kalifalen na mɔgɔ minnu na u tɛ k'a ɲini an bɛ gɛlɛya min na ka bɔ o kɔnɔ an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛ kulu ye farafarali ka ban fɔ ɲɔgɔn kɔ ka ban walasa an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an bɛ yɔrɔ min na sisan jama farali ɲɔgɔn kan o de ka gɛlɛn ni jama farala ɲɔgɔn kan ni jama bɛnna min kan an bɛɛ bɛ t'o sira fɛ parce que an bɛ jama baara de la an tɛ mɔgɔ kelen ka baara la mɔgɔ kelen ka hakilina tɛ mɔgɔ kelen ka kun kilenna tɛ jama de ka hakilina jama ka kun kilenna o de bɛ ta ɲɔgɔn n y'a fɔ an bɛ se maliyɛn bɛɛ ma an bɛ se jamakulu bɛɛ ma an bɛ ka baara min boloda an tɛ k'a boloda an yɛrɛ an bɛ k'a boloda maliyɛn bɛɛ de maliyɛn Kayi Kidali fo Tisali Tawudeni an bɛ taa fan bɛɛ la an bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ka taa tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛlen don bi ka tiɲɛ fɔ donc an bɛ se jamakulu bɛɛ ma an ka wulikajɔ in siya ko tɛ religion ko tɛ sudiste ko tɛ nordiste ko tɛ maliyɛn ko de don maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan
donc an bɛ wuli ka se bɛɛ ma hali dunan minnu b'an fɛ yan an bɛ wuli ka s'u ma k'a yir'ula k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yan n'an bɛɛ kɛra kulu ye an bɛ se ka caman bɔ a la donc ka bɛɛ hakilina sɔrɔ fɛnɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ ni jama hakilina ye cogo min na. Aya Musa Sengo bi wele yɛrɛ kun b'a to yen ni o ye stade 26 mars aw balila ka taga yen yɔrɔ la yala u ye kun dɔ fɔ ye kun min y'a to u ma stade 26 mars u y'a bɔsi aw la. n bɛ se ka min fɔ stade kun dira an ma an ye démarches kɛ stade kun dira an ma u kɛlen k'a ye k'a fɔ jama bɛna bɔ ka taa stade fa k'a yira k'a fɔ min bɛ senna o nɛgɛtu la tugun o de ye u siran an ka jati la donc autorisation min dira ma k'a bɔ a ma donc ne fɛ kun foyi tɛ stade minɛli la kun foyi t'a la parce que stade kun dira ma u tilara k'a minɛ na. I kun ye kun dɔ fɔ a la ko Ansardine mɔgɔ. Ne kɔni fɛ o kɔni ye kuma ye walasa ka u kuma bali kana to sinon a tɛ se ka autorisation di dɔgɔkun kelen après ka tila k'a fɔ ko aw kun ɲinɛn'o kɔ k'a bɛna fɔ ko stade tɛ se ka di tugun. A b'a lajɛba in k'a kɛ ka bɛn 20 janvier ma. Yala aw kɛ ka da mun de kan kun dɔ b'a la wa. 20 janvier min ye Mali histoire la an bɛɛ b'a dɔn farankan de don lakana de don ɲɛta de don donc n'an ka lancement fɛnɛ dabɔlen don farankan ɲɛta lakana ma n'o bɛnna 20 janvier ma o ka d'an ye an bɛ fɛn baara in kɔnɔna la maliyɛnw ka bɛn ani an kɛrɛfɛ jamanaw ka bɛn maliyɛn kulu bɛ maliyɛn kulu ka ca jamana o jamana la an n'olu jamanaw fɛnɛ ka bɛn relation min b'an ni faransi ɲɔgɔn cɛ o tɛ bi ko ye donc n'an ni faransi sera ka bɛn ka kɛ teri ye an ni jamana wɛrɛw ka se ka bɛn ka kɛ teri ye o de ka d'an ye an tɛ fɛn Mali ka kɛ jamana foyi juguya la an bɛ fɛn Mali ni jamana bɛɛ de ka ja donc an bɛ wuli n y'a fɔ cogo min na an bɛ se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mais en même temps Mali ni jamana fɛn fɛn bɛ baara kɛ teriya kɔnɔna la an bɛ wuli ka s'u bɛɛ ma walasa o teriya bɛ se ka sinsin cogo min n bɛ weleli kan de bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛna yɔrɔ kura min sɔrɔ o yɔrɔ ma sɔrɔ fɔlɔ 20 janvier an bɛ weleli bila bɛɛ lajɛlen ma comme an tɛna se ka taa stade la n'an ye yɔrɔ kura min fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa an bɛ se ka lancement kɛ cogo min na. Sisan lamɛnnikɛla tun ye Musa Sengo ka ɲɛfɔli ye kosɛbɛ stade dibaliya ko kibaruya wɛrɛw b'a la Ansardine ko ma faamuya. A tun ye a yira ka déclaration kɔnɔna na ko u ye motif min fɔ stade bɔsili la u la parce que a déclaration min kɛ français la a da sera o yɔrɔ ma mais bamanankan na point de presse kɔnɔna na a da ma se o yɔrɔ ma k'u tun ye stade di ko mais k'u labanna k'a minɛ u ye prétexte min f'u ye k'o de ye ko terrain tiɲɛna kosɛbɛ Ansardine mɔgɔw fɛ donc ko fo ka taa se wagati dɔ ma ko événement fosi tɛ se ka kɛ 20 mars kɔnɔna na sabula ko Ansardine mɔgɔ ma tɔ to a la fɔlɔ. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ sa politiki maaw yɛrɛ dama tɛ wa. Ni kɔni ni ye kɛlɛ suruku kɛlɛ de daminɛnen sisan politiki maaw yɛrɛ dama don an kɔni ka conseil ye min ye ɲin tɛ maa min da ka n'a to i ka sɔrɔ gɛsɛ ko mankan na dɛ. Cɛkɔrɔba ka kuma tɛ yan ko wara kɛlɛ la kɔnɔ kun ka dɔgɔ la kɔnɔ b'i sigi yiri de la ka waraw lajɛ kɛlɛ la nka ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'u lafara walima k'i b'i ta fɔ a la. Politiki kɔnɔ min bɛ fɔ kuma t'i ye yɔrɔ yɛrɛ la. Ayi ani yen cɛ ka jan. Kuma yɛrɛ bɛ min tɛ ka fɔ dɛ i b'a ɲini k'o de faamu kosɛbɛ min tɛ ka fɔ walima min bɛ fɔ i b'o sina lajɛ o de ye tiɲɛ ye n'u ko kɔrɔ i b'a sɔrɔ tile bi don wali yɔrɔ wɛrɛ kɔni don min tɛ kɔrɔ ye n'u ko su fɛ i b'a sɔrɔ tilefɛla don walima sɔgɔmadafɛla. Politiki tiɲɛ faamu man go wulikajɔw kɔfɛ taama min kɛra ka ɲɛsin Faransi ma o kɔfɛ Faransi ko u ye mugu ni kisɛ ta ka Congo ka ɲɛsin sema ma k'u ye sema ma dɔw yɛrɛ minɛ ka mugu ni kisɛ minɛ olu bolo an ye nin bɛɛ faamuya ko ye ko anw ye nin bɛɛ faamuya nin bɛɛ ye yɛrɛ tɔgɔja ye ka yira diɲɛ na k'a fɔ ko olu jalakira min na taamakɛbaw fɛ tiɲɛ tɛ olu bi hali sema yɛrɛ u k'u seko kɛ hali sema olu t'u to yen anw ye nin bɛɛ u ma min faamuya génération min bɛ sisan olu kunkolo olu c'est-à-dire olu bɛ lajɛli kɛ cogo min na i ye kosɛbɛ ani fɔlɔ mɔgɔw tun ma fɛn min faamu o de bɛ ka faamu sisan fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ juguya sofilaniwuluya mɔgɔw tun ma se ka faamu mais sisan ala barika la génération avec la nouvelle génération fɛn minnu bɛ yen nɔ ni yɛrɛ de bɛ k'a to u bɛ ka bɔ ni stratégie min sisan o de bɛ ka anw ka faamuya yɛrɛ tɔ jidi ka taa fɛ. Ayi n ko a bɛna ɲɛ o
ne mi fɔ faamuya sɔrɔli de ka gɛlɛn ni faamuya kɔni sɔrɔla ka ban o ye baara nɔgɔyalen de ye kosɛbɛ min ye an ka marche ɲana an ka don a kibaruya kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka politiki maa caman na an ye kibaruya da u tulo kan ka taa marche kɛyɔrɔ la n'i y'a fɔ min ye u b'a fɔ ko subahanallahi ka taa marche faransi kɔnɔ la aw ko yɔrɔ jumɛn fɔlɔ o faransi ambassade bɛnkɛ ka so da non bon tu sais tu vraiment dɔw ko vraiment hakilina ka ɲi mais aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min an b'a dɔn wallahi an b'a dɔn an b'a dɔn ani sumela kuma na n ko faransi ambassade a ka d'an ye u ka ye kɛnɛ kan ko subahanallahi m'a f'i ye k'aw ko cogo di parce que ni ma ɲɛ bɛ fɛn ni mɔgɔ fɛ ayi ale ko ani yen tali yɛrɛ de man kan ouais parce que fo ale ka positionnement na o de ka yala ayi a ko gɛlɛya yɛrɛ tɛ faransi ye ko gɛlɛya ye an ka faamaw dɛ k'an kan ka wuli ka se olu de ma ko an ye olu ta faamuya o an ka faamaw bɛɛ ko président a bɛ se ka kɛ sini e de ye président ye voilà n'i ko bi ko an ka se IBK ma parce que o bɛ fanga na n'i nana ni e nana don o don kana ɲina kɔrɔlen kɔ dɔrɔn ni a bɔra i yɛrɛ da ko vraiment a juru de cɔrilen don a kuma bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ i b'a dɔn o yɔrɔ min filɛ nin a ko abada an ma ɲɔgɔn faamuya koyi o dugujɛ a ye 20,000 d'a ka mɔgɔ dɔw ma k'o di tɔn ma k'o boloma dɛmɛ n'a ye n'o tɛ kuma min b'an da nin ye ale ka ye faransi ambassade da qu'on a tout compris qu'on n'a rien compris d'abord qu'on vous l'avez rien compris on m'a faamuya kɛ waati tɛmɛ quoi on n'a rien compris ale de y'a ta yɛrɛ ale de m'a ta dogo a y'a ta yɛrɛ kɛnɛ kan n'o tɛ a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen Mali kɔnɔ yan minnu bɛ politiki yɛrɛ bundakun kan i n'a fɔ a jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na minnu tɛ ye faransi ambassade da la dɛ hali a dɔw tɛ ba tigɛ don hali ka faransi ambassade dɛ hali ka ba tigɛ parce que ni a kuma nana guwan n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Élysée kɔnɔ don min o bɛ sin ka faransi wele ten ko ayiwa ko an y'a mɛn ko malangolo dɔw bɛ fɛn na ye kabini kelen ma ba tigɛ bi bɛ ma ba yɛrɛ tigɛ n bɛ n ka so yan i bɛ se ka mɔgɔ bila ka na lajɛ i bɛ so yan tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn min don i b'a ye an ka politicien ninnu u ɲɛmɔgɔw on dirait que u bɛ kuma minnu fɔ kuma caman u bɛ ɲinɛ k'a fɔ bi u bɛ cogo min na sini u bɛ se ka bɔ ten exemple Sumala Sise filɛ ka kuma min fɔ sisan bi Sumala Sise de bɛ opposition ɲɛma mais qui sait sini n'ale de bɛ taa kuluba n'u yɛlɛla fana komi politiki u yɛrɛ ko politiki tɛ misiri kɔnɔna ye donc o kɔrɔ ko e bɛ tila k'a fɔ ko wa ko kow cogoya kunu ani bi kelen tɛ a ye sabali a ye faamuyali a ye sabali a k'a faamuya ne b'o fɔ don min kunu ani bi ko cogoyaw falenna de ayi kɔni ka politicien kɔni koron ka minɛ bɔda foyi tɛ yen ayi o politicien non tɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi k'a fɔ Mali problème fila tɛ yen ni Faransi tɛ hali tubabu olu yɛrɛ bɛ ka sɛbɛnni kɛ u ka dɔnnikɛlaw André Bourgeot jɔnni don français de don 100% français de don français yɛrɛ bɛ ka a y'a démontrer ni preuve bɛɛ ye k'a fɔ ko Faransi de bɛ nin rébellion in kɔfɛ Faransi de bi ka Mali gɛlɛya bɛɛ juguya wa ko n'an m'an cogo dɔn maliyɛnw k'an ɲɛ dayɛlɛ ko an ka jamana bɛ tila ka taamasiyɛn yira ko déclaration dɔ kɛra ONU na le 7 septembre 2007 ko an ka taa ta k'a lajɛ pour que k'a dɔn MNLA ka situation bɛ cogo min ONU na pour que an ka bɔ fili kɔnɔ j'ai été voir ko bɛɛ bɛ se ka taa vérifier ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ ne taara don ka déclaration ɲini fo k'a ye k'a ta k'a kalan kuma min b'o déclaration kɔnɔ kuma kelen de kɛra accord d'Alger voilà donc a tun tɛ se ka yɛlɛma accord d'Alger ye fɛn ye min ni o ye tubabu dɔ ka baarakɛla Faransi den yɛrɛ wolo centre d'étude de b'a bolo ani analyse
situation kan Mali ka ko dɔnbaga jɔnjɔn don an y'o kibaruya sɔrɔ o to waati min na tubabu yɛrɛ bɛ ka anw bɔ fili la an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ don fili la anw yɛrɛ b'a la ko non ko gɛlɛya senna pa ko Faransi tɛ nka kaban y'an bolo maga yen na o dongo mankan min wulila ani fa donna an ka faamaw ni Faransi faamaw la cogo min bɛɛ y'a ye k'a fɔ siga t'a la nin ye taamasiyɛn dɔ ye ayi o tigɛ tɛ o ayi ka taa manifestants disperser tan cogo la walima tubabu journaliste hakɛ min tun bɛ yen ni gazi tun bɛ ka ci olu fana na ka fara an kan ka fara Afrique dugu wɛrɛw ne yɛrɛ tun t'a dɔn ne t'a dɔn ninnu bɛɛ ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ils sont très bien informés nin bɛɛ de ye avion ta ka na bɛn activité in ma ils sont très bien tellement informés. que c'était important tellement que ko in ye mɔgɔw dabali ban quoi surtout a kɛra ka bɛn don min ma Faransi nali 5e année 5e anniversaire a ma dogo dɛ an ka jamana député kelen minnu bɛ yen n'an bɛ waso n'olu ye ko Mali politikima yɛrɛ ko maliyɛn don kosɛbɛ ko maliyɛn don sabu tɔ ninnu kɔni ne tɛ u ye maliyɛnya minɛ kɔnɔ hali ni Faransi ka den lamɔnenw don honorable Umar Mariko ni a ka députéw kosɛbɛ u tun bɛ kɛnɛ kan a si tɛ fɔli kɔ hali fɔlɔ min kɛra n'a tun fɔra ale kɔ o de tun bɛ balan na kosɛbɛ n'o tɛ a yera kɛnɛ kan gazi cira ka ɲɛsin ale ma ka gazi ci a la an cɛla yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan an bɛɛ tun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ o kan o bɛɛ la ko a tɛ bouger a tɛ tɛmɛ o kan Sumala ko sɔrɔ kuledu kan ko non ko denmisɛnninw de taamana ko ale tɛ denmisɛnnin ye o wari Mariko ko Sumala ka kuma filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ Mariko fana y'a ka denmisɛnnin ye parce que Kasimu y'a ɲininka ko mun na ko aw tɛ marché fiyewu ni Faransi don ko non ko denmisɛnninw ka marché de don ko ale tɛ denmisɛn ye bilen o ça veut dire que denmisɛnninw de y'a organisé cɛkɔrɔba hakɛ min tun bɛ yen ale musokɔrɔba hakɛ min tun bɛ yen ni gazi cira olu fana na hakɛ foyi t'olu la hakɛ t'olu la minnu yɛrɛ si janfara kosɛbɛ depuis anw bɛ bureau kɔnɔ sɔgɔma joona fɛ ne sɔmina depuis su fɛ n ko ko dɔ bɛ kɛ wawa u bɛ fɛ ka ko in u bɛ fɛ ka saboter ka bali cogo dɔ la ne ye ko an ka mɔgɔw ma an ka se kɛnɛ kan depuis 6h pile voilà parce que ni aw kɔnna ka se kɛnɛ kan o b'a to 6h pile u ye weleli daminɛ commissaire y'an wele bureau la ka sigi ka kuma bon vraiment fɛn tɛ bi dɛ a donna ta bɔra ta non gouverneur a donna ta bɔra ta an welela o yɔrɔ bɛɛ police directeur national ka appel bɛ ka shuru a kunna Isaka ou bien Musa Isaka wo Musa Ifayin yo Bube yo ministre de la sécurité wo ali hibe ka yɛrɛ ne ma dala na ministre ninnu bɛɛ ma sumaya ɲɛna kunna sinigo tɛ tɛmɛ o kan commissaire u ye fa don a la de u kɛ o kɛ k'a wele ko bɛ ka commissaire kɛɲɛ sɔni dɔ wɛrɛ b'a wele dɔ bɛ fara menace kan ka sin commissaire ma u bɛ polisiw bɛ dɔ fara ko juguya kan tiɲɛ yɛrɛ la ko in ma nɔgɔn a kun bɛna kasi o Tangara a cayara ma o gendarmerie nana fara kan a cayara ma garde nationale nana fara kan parce que olu ɲɛna ko fɛɛrɛ b'olu dɔrɔn de bolo u taar'u basé Carrefour des Jeunes kan an ye front de dayɛlɛ ka kɛ 3 ye on appelle ça la réplique technique u y'u concentré ne kan ne bɔra jama cɛla ka taa fan wɛrɛ fɛ u ye dɔ tugu ne kɔ dɔ tɛna ka ne suit ko ne bɛ bɔra bɔnnaba ka na marché la a bɛna taa fan jumɛn sécurité tɛ taa mɔgɔ dun n ko marché in dabila la koyi n ko nin y'anw yɛrɛ taatɔ ye so labɛn aw yɛlɛ ko wolo min dun dɔw y'o jukɔrɔ ɲaji olu ka kibaruya tɔ ye fɛn wɛrɛw ye Honorable Umar Mariko a ye to an ka lamɛn dɛ député yɛrɛ ale de ye mɔnɛ bɔ jamanadenw na ka yira k'a fɔ jamana in den halala don Umar Mariko ye min fɔ kɛnɛ kan an ka kuma lamɛn. Komi u ye gaziw caman fili an kan
ka an farafara ka bɔ ɲɔgɔn na ne tun bɛna sisan ka na i kuma mɔgɔ ka conférence de presse la n nana ka na aw sɔrɔ yan o diyara n ye ka d'a kan aw ma farafara ɲɔgɔn na ka turu ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kelen in na yan a fɔra ko marche meeting a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kunnafoni de mais autorisation t'a la mais ni min ye marche organisé n'i ye kasi kɛ n'i ye tiɲɛni kɛ i nɔ bɛ minɛ ka d'a kan i bɛ autorisation i bɛ information di don min na i bɛ mɔgɔ dɔw de tɔgɔ sɛbɛn min bɛ kɛ a denfa ye merci nka n'i y'a ye bi o de bɛ ka dabila ko mɔgɔ tɛ se ka marche o don na u ye kulikɔrɔ musow y'olu lajaba bi kɛra aw ta ye sini bɛna kɛ jɔn ta ye donc u donnen bɛ Ibrahim Boubacar Keïta a ka fanga bɛ ka sira min ta a bɛ fɔ min ma a bɛ ka fascisme sira de ta dictature dama tɛ nin yɛrɛ a bɛ ka fascisme sira de ta c'est à dire que mɔgɔ t'a hakilina fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ t'a miiriya fɔ jamana kɔnɔ i komi Sumanguru nana Manden minɛ don min na Manden k'ale y'u da don bara kɔnɔ ale hakili la k'ale bɛna Maliyɛnw da don bara kɔnɔ a tɛna se ka Maliyɛnw da don bara kɔnɔ a tɛna se ka Maliyɛnw sen don jɔrɔgɔ la donc o kuma fɔlen ka bɔ yen a ye min kɛ a ye marche min kɛ a ye ŋaniya marche min kɛ aw y'a kɛ sariya kɔnɔna na a y'a kɛ fasodenɲumanya kɔnɔna la a y'a kɛ maliyɛnya kɔnɔna la an ka jamana in an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ko walasa an segu ka k'an ka jamana la ko o ko bɛ k'an ka jamana kɔnɔ a ka bɔ jamanadenw yɛrɛ la ni dɛmɛbaga bɛ na jamana kɔnɔna na dɛmɛbagaw ka na jamanadenw ka yamaruya kɔnɔna na nka jamana kana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ taa ka taa ta labɛn kɛnɛ ma ka na fɔ k'an ka tagama nin fɛ ko nin ye terrorisme ye ko nin ye nin ye ko k'a fɔ ko olu b'o kɛlɛcogo min ka d'aw ye n'i y'a ye an bɛ Faransi tɔgɔ fɔ bi an b'a fɔ k'a da ka Faransi ma ɲina ale hakili la halisa k'a fɔ colonisation de bɛ sen na mais a bɛ faamuya o parce que colonisation taara ni o colonisation nana o néocolonisation ye jɔn ye bi n'i ko k'i b'a yira yiri tɛ o a tɔgɔ ye Ibrahim Boubacar Keïta ye a tɔgɔ ye RFM n'a ka parti juru b'a kɔ a tɔgɔ ye politigimɔgɔ fɛn o fɛn Mali ŋaniya ye min ye n'i da t'a fɔ i bɛ ka dɛmɛ de kɛ walasa ni ye colonisation ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na démocratie Faransi ka Hollande to fanga la u ye luwaw bɔ ko marche kana kɛ ko meeting kana kɛ o ma bali parti politique bɔra k'u ka marche kɛ k'u ka meeting kɛ ka tila tugun ka taga premier ministre laban min bɛ Macron bolo a bɔra ka jama kunbɛn ka tila k'u lamɛn n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn sirannen k'a tɛ jamanadenw lamɛn a sigilen bɛ ko wɛrɛ kunna min tɛ jamana ka ko ye o kama bɛ kuma surunya Mali a ka indépendance Mali ka souveraineté mɔgɔ si tɛ se k'a lakana ni malidenw tɛ n'i y'a ye jamana si tɛ malo Mali ma n'i y'a ye an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ɲɛ donnen don Mali la n'i y'a ye an marabaga kɔrɔ n'o ye Faransi ye a ɲɛ donnen bɛ Mali la Maliyɛn ɲɛmɔgɔ de tɛ fanga la bi bi in na minnu ye Maliyɛn lakika ye i ka kuma ye tiɲɛ ye ɲa mun bɛ se k'o yɛlɛma aw ka organisation aw ka ladamuli bi nin ye ne jigi sigi mun na aw bɔra aw ma caya aw ma bɔ kɛlɛ kan aw bɔra de ŋaniya yira kan mais jitaw hɔrɔnkɔrɔw nugujugu nugulajugu olu y'a fɔ k'a fɔ polisiw ɲɛna k'u k'aw bali ka marche kɛ k'u ka mugu ci aw kan u ye gazi ci aw kan Mali polisi da donnen don jamana in kɔnɔna na Mali polisi da donnen jamana kan Maliyɛnw fana da donnen jamana kan polisi y'an lakanabaga de ye polisi man ka se ka na ni lakanabaliya sabatili ye n'o kɛra o ye polisi ɲɛmɔgɔw ka baara de ye commissaire o ye commissaire ma commissaire ka patron bɛ yen o ye Ami Kani ye autorisera ale ko marche ma autorisé den fere Ami
fere ami a jew fere jamana kono amreola kubuna kuma bolo a jew fere siriya be mbolo nete la ka kuma na 2011 la a kuma sera ka te atitema nya fo te teyena mo tito yere maka de fere la ke brigade de merci nya mo ale tɛ tɔrɔ dɔn ni jamana la ni jagokunya tɛ ale tɛ tɔrɔ dɔn foyi la ni wari tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ fana n'i ye mɔgɔ maa mɔgɔ ye i t'o ta ka t'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ka se ka nin ko sugu ninnu dirige o tuma ne bɛ min fɔ fɔ min b'a la aw ka bɔ ka caya aw ka bɔ ka caya aw ka organiser quartier kɔnɔ aw ka organiser yɔrɔ bɛɛ ko diyagoya liberté d'expression liberté d'opinion fo ka respecter jamana in kɔnɔna na. Le 4 mars 91, Aïchi Malengé nana soroya UNFM Mousso ou comme ayem marché boloda kabe bo le 4 mars ko général Koulou ala kahinala ko ya tiama kana fo onyana ko kana marché ko na marchera ko marko ki fole a jouer nya fo Aïchi Malengé yana ngo akloben kana ayina me ayen famuya akala kana tanuya mbo barka dai akya fo Aïchi Malengé yana ngo sa do be bela jelena wallahi datola mais fa yana fana ni police ma bo ni gendarme ma bo foi te ke jamana ngono amma ga marché ke fansa gola nganu bora iba soro be ka on sa do e ma tna fo malin kono ka on bora kalangola ko ka marché kalangola ko jamana dembe ka kala e ko fanga soro la ko o dankari kola ko e dankari kola ka on to ni langa te ka abada le 4 mars e ko do bora ka yorofa ne be banga discours la yaso dobe burbo keta kadala jama be burbo keta kadala ne banga discours la ministre de l'éducation dala oye mu yema feka mu fo jama de bora jama de taïchien wallahi ma police kelma bo gendarme kelma bo sura kelma bo foi make mo ma firo kari mo ma foi ke aw nye jamana bi amba ina ka jamana tlanta ina ka jamana chi jamana chi ba de be nefe konala ibega do jamana chi ba ibega do jamana juuni muma kalanga jamana ci les français moi ko do ni do na ambassade de France ni ko na ambassadrice fait ni ko na ambassadrice fait avec commune soro il va faut ko aller de Mali président kuma flabe anga mirishu bonga kuma la mirishu munye kafo ko fangadi français ni français te anta yera bonu kono ni français te anta yera bo ni inero te anta yera bo ni américain te anta yera bo o e mirishu de anga mirishu kele ka bo an farsugola anga plan kuna terrorisme gestion sahelo terrorisme gestion sahel ni paye communauté internationale camarade otma kuma bemberedo merci beaucoup bemberedo anga jamanaka otma kuma laba minye murwo keta ko ni jamana dew kuni fentigi yisigi ki daele ki bole isenga bingeni kelo ka dogo betia bingeni kelo ka dogo de ga jambi mais sentu wuledo ay wuli agajo anga mo melendo wajibi do kubla kile kana di kutu goro ambo de fu on rugo sumale no de falfa be kele la bi ibeka contrôle falfa be kele la bi ibeka contrôle anga tere no ma anga tere ngade parti portugu mare ngo minu be kele la ko ikuma ko kele minu be kele la ko petram ko kele minu be kele la kanga yerma khoronya kele minu be kele la ko anya partant volontaire minu be kele la kanya azamunyi falfa na be kele la bi sabu ibeka nani kan flade mbella kana sabati hari kunungoro doyen do fagara Tombouctou bimiye biye suro ko gari do fagara bimiye biye Jiju kutu tara kabonyono komane tiga kutu tara kabonyono moshito kumaka mokola poi la mazuna tukuru kona donc fagara yambi bula olude fasana do jamana do no be semble la ko to lumna donc on a ko malama anga kayere fe anga soyere la anga kayere
ka kan yɛrɛ fɛ ka dan yɛrɛ la ka sɔn yɛrɛ n'an y'o kɛ yɛlɛma hɔrɔn bɛ sabati o tuma an ka f'u ɲɛna u ka mɔgɔw bɔ kaso la u k'u bila o tuma aw fana ka organiser davantage le peuple pour rien et le Mali vaincra. An balimaw nin tun ye honorable Omar Mariko ale ka dantigɛli ye kɛnɛ kan. Nin kuma in kɔfɛ a y'a sɔrɔ maa 4 de bɛ polisiw bolo. Ale minitima taama tɛmɛ o kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen bilala. O kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ groupe parlementaire Sadi ADP Maliba ko ministre Salif Traoré lakana ministre ko bena wele Assemblée nationale kɔnɔ ka taa ɲininka a dalata la mun de ye polisiw bila ni baara cɛjugu la ka gaze ci maaw kan. An balimaw ni marche u ye dɔw bugɔ, journaliste dɔw bugɔ, u ye dɔw blessé, u ye activiste dɔw gosi ka u blessé, u ye gaze kɔni o ci fan bɛɛ fɛ. Sabu kabini marche kunnafoni yira France ambassade ye kule bɔ ka IBK wele ko olu ka tɔgɔ tiɲɛ bɛ nin ko in na. Olu dun ŋaniya bɛɛ la ka Mali dɛmɛ tile 2 in na. Ko ni nin kɛra o kɔrɔ fanga bɛ ka jamanadenw su ka bila olu la. Président IBK biribiri senfɛ siga yɛrɛ bɛ n'a ma ɲinɛ sabara yɛrɛ kɔ a photo ka wuli ka Bube wele o yɔrɔ bɛɛ. Bube ni vitesse wulila ko Salifu Bɛmi o ye ministre de la sécurité wele o fana ni tasuma jigina police directeur national ni gendarmerie kan. Olu fana ni vitesse jigina directeur régional kan. O fana ye commissaire wele o yɔrɔ bɛɛ. Fɛrɛ bɛɛ ka tigɛ nin ko in hali maa 5 o kana regrouper. Anw yɛrɛ bɛ bureau kɔnɔ appel dama min bɛ ka jigi commissaire kun dɔ de bɛ ka fara ko yanga kan. An ko anw fana bɛ an ka baara de la foyi t'anw bali an bɔra ni message min ye k'an bɛ segin so k'a kuma ma fɔ. Giribasa daminɛna u ye gaze ci daminɛ Carrefour la ka na gaze ci daminɛ ambassade da la. Tɛmɛsɛnamaw u kɛra sababu ye ka jama yɛrɛ mobiliser ka kibaruya yɛrɛ tɔ yɛrɛ kɛ minnu tun ma kibaruya sɔrɔ hali bi. Sabu jama tɛmɛtɔ ka taa baarakɛyɔrɔ ni sugu la olu minnu ye gaze citɔ ye ko mun bɛ yan ko maliyɛnw ko Fransi kɛnbɛ k'u tɔɔrɔ olu bɛ moto miiri o yɔrɔ bɛɛ ka don jama na ko a ba la France. An ko polisiw ma ko u ni ce an dɛmɛni na ka mobilisation kɛ hali bi ka jama bɔ a kalama. U ka gaze ci kɛra sababu ye ko yɛrɛ tun tɛna fanga yɛrɛ min sɔrɔ ani barika min sɔrɔ k'a tɛmɛ o yɔrɔ kan. Diɲɛ médiaw a tun b'o bɛɛ une na. Tubabuw ta hali siga tun bɛ RFI min na a tun bɛ RFI ka premier titre de la depuis Afrique Midi. An balimaw an ko u ni ce an dɛmɛni na ka kibaruya lase a tun ma yɔrɔ minnu sɔrɔ fɔlɔ hali bi. C'est très bien. An balimaw ka yira k'a fɔ anw ka ni finitigi ɲɛmɔgɔw u ɲinɛna fo ka taa u ɲinɛ u yɛrɛ bakun kɔ. Ka daminɛ polisi commissaire la ka taa se garde national ɲɛmɔgɔw, gendarmerie ɲɛmɔgɔw, police directeur régional, police directeur national, u ka ministre, premier ministre IBK u ɲinɛna fo ka taa fɔ u ɲinɛna. An y'a jiru la k'a fɔ n'u jigi danba kan k'a fɔ ko Fransi bɛ k'u nɛgɛni min kɛ a y'a ka jamanadenw empêcher u kana bɔ ko Fransi y'an tɔɔrɔ. Fransi ka mankutu tiɲɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. N'a b'aw ɲɛna ko n'u ye aw bila o fana na ko u bɛna dɛmɛ dɔ kɛ aw ye hali bi aw sigin bɛ k'aw jigi da ko Fransi. Aw bɛ fili la wa tugu fili don. Aw b'a dɔn Fransi ma deli ka maa si dɛmɛ u tɛna baara kɛ cogo yɛlɛma u ni farafinna cɛ i b'i lamaga français bolo de sinon jamais a t'i bonya. Bɛɛ b'o dɔn u ka politique la. I b'i firifiri k'i lamaga de n'a sera ni ɲɛ a fana bi dɔ t'i bolo ka dɔ minɛ. Jamais u t'i bonya tant k'i ma ko dɔ yira. N'a b'aw ɲɛna hali bi ko aw jigi bi ko kan k'aw bi taa ben ka dɛsɛ ka affaibli fo ka taa aw nin don hali population ka manifestation pacifique ka Fransi ka aw bila fo o empêcheli la. Aw ɲinɛna dɛ. Aw ɲinɛna dɛ. An balimaw
ni marche a kɛra kunkɔrɔta ye a kɛra réussite ye sabu an ka maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ o tun kɛmɛ ka minnu minɛ u y'u bila a yɔrɔ bɛɛ ko kana kundama wɛrɛ sɔrɔ marche u ye gazi ci an kɔni ye regroupement kɛ ambassade da la ka regroupement dɔ kɛ Carrefour des Jeunes na hali n'a y'a sɔrɔ u ye jama yɛrɛ dɛsɛ pewu ka regrouper mais dɔ sera ka kɛ an labanna ka replier ka taa bourse de travail la ka déclaration kalan ye ni kuma ninnu taara kɛ fo bourse de travail de la maa o maa bɔra ka foli di a kelenkelenna bɛɛ ma k'a fɔ nin ye ko daminɛ ye an y'a fɔ cogo min 26 mars au mouvement nata in o bi juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan en termes de mobilisation jama min bɛna o la cette fois-ci malien minnu bɛ jamana wɛrɛw la ani malien minnu bɛ région fɛn o fɛn na on compte mɔgɔw ka bɔ yen bɛɛ la ka na fara maaw ka Bamakɔ yan pour que mobilisation hali bi a barika bɛ bonya ka taa fɛ marche réussite vraiment policiers ni gendarmes u kɛtɔ la ka a tiɲɛ u ye dɔ fara yanga kan parce que u tun bɛ fɛ ka message min empêcher a kana fɔ a fɔra fo ka hali gazi ci yɛrɛ ye message dɔ ye u ye gazi min yɛrɛ dama ci u t'a dɔn ko yɛrɛ ye message dɔ ye o kɛra sababu ye min ye diɲɛ chaîne baw ye Mali yɛrɛ nka RFI ye nin fɔ France 24 y'a bɔ TV5 y'a bɔ hali bi wari tɛ ma se ka ja sɔrɔ k'a da don a kuma na an y'a mɛn ko u profitera groupe parlementaire SADI ADP olu ye communiqué min kɛ k'u y'o communiqué ta k'a kalan ni kuma bɔra la ayiwa SADI de ka communiqué don dɛ ORTM y'a kalan de hali bi sa fagalen o siranba su dalen ɲɛ hali bi wagati min na RFI yɛrɛ y'a fɔ k'an kumakan lase France 24 k'a bɔ TV5 k'a bɔ France Télé yɛrɛ y'a bɔ hali bi ORTM ma se ka ja sɔrɔ fɔlɔ ka kuma kan un événement quand même événement de do ka kuma kan dama hali bi ORTM ma se k'a da don a kuma na ni cɛ o cɛ y'i da don a kuma na i bɛ bu ye sɔrɔ yen an balimaw nin ye jigilatigɛ ye nin ye mun ye k'a yira an na tamasiyɛn do k'a fɔ an tɛgɛ dara joli de kan gɛlɛya yɛrɛ bi yɔrɔ min dɛ a fɔra ko ka pan yen de kunna pewu ko an ka taa gɛlɛya ɲini fan wɛrɛ fɛ aw ni ala cɛ jamana problème bɛ ban nin cogo la gɛlɛya yɛrɛ sababu ye yɔrɔ min ye ko ka pan yen kunna ONU bi mandat minnu voté Mali ko la France ministre des affaires étrangères de b'a sɛbɛn ka taa n'a ye conseil de sécurité la Mali place la a bɛ voté k'a di olu de ma a kan ka waleya cogo min olu de b'o kɛ u sagoya la hali bi dɔw ka faamu na ko France tɛ MNLA ninnu créera cogo min banbanci minnu n'an bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di diplomatie sira fɛ an bɛ nin ho la ko France tɛ o wagati kelen France ye sema ɲɛmɔgɔw ta sisan u bɛ Nations Unies siège la Amérique Azawad ko laɲini de la sisan an bɛ yɔrɔ min na hali bi malien dɔw bolo ko ayi ko France tɛ hali bi parce que olu ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o ye fanga ɲini ko kuma di ko 2018 an balimaw groupe parlementaire SADI ka a ɲini u fɛ u ka a teliya ka gouvernement interpeller nin barbariya min kɛra marche kɛyɔrɔ la ka gouvernement sigi joona o la n'a y'a sɔrɔ fanga in yɛlɛman bɛ ka kɛ fascisme de i n'a fɔ Mariko yɛrɛ y'a fɔ cogo min walima n'a y'a sɔrɔ an bɛ démocratie kɔnɔ hali bi u ka taa ɲɛfɔ jamanadenw ye on compte beaucoup sur ça Sisama Lamine Kane kɔrɔfɔ laban ɲana an ka kɛnɛ datugu kosɛbɛ Abdulayi an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin ko ninnu gɛlɛya bɛ yɔrɔ min jamana kɔnɔna na ko da kana maga yen na ka yen kɛ kuncɛla sumuni tɛgɛ tɛ se ka maga la kana maga yen na dɛ o kuma na o fana ye ko wɛrɛ ko e jɔn bɛ tasuma kan k'e k'i kunkolo mɔmɔ o fana ye kabako ye dɛ i bɛ ka ti k'i kana kule a ka gɛlɛn ayi o yɛrɛ tɛ maa min yɛrɛ bɛ k'i ti ko i ka ne ɲɛsin u ma busantigi min b'i kan dɛ k'i kana fɔ ko bɛ k'i ti e kana fɔ ko i k'i ɲɛsin ne de ma a kana bɔ e de daminɛ ko taa ɲini fan wɛrɛ fɛ ko busantigi de bɛ k'i ti busantigi tɔgɔ de kana bɔ i da non dɛ an ni ɲɛmaa fɛn o bɛ kuma u b'a yirila ka fɔ walahi olu yɛrɛ se t'a la
kɛlɛ sɛbɛnma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan ka nin bɔ nka ko an tɛ se ka yala an tɛ se k'aw dɛmɛ kosɛbɛ an tɛ se k'a la a tɛ se ka ta hala ɲɛ kan k'a ka d'an ye bon o bɛ faamu cogo di minnu bɛ fanga na o minnu bɛ fɛ ka yɛlɛ o u bɛɛ kumakan de ye nin ça veut dire que o bɛ fɛn dɔ de yira o kan ka fɛn dɔ de yira maliyɛnw na wallahi depuis yen i b'a dɔn cɔ a bɛ fɛn fila de yira problème yɛrɛ ye yɔrɔ min ye an ɲɛsinnen don o de ma sisan ɲangi o b'a yira ka fɔ o ye kelen ye filanan ye min ye nin politiki ma ninnu hali ni dɔ bɔra ye min bɛna yɛlɛ a bɛɛ ye kelen de min bɛ o tɛna se k'a ɲɛnabɔ tɛna se k'a ɲɛnabɔ min fɛnɛ bɛna yɛlɛ u bɛɛ ye kelen parce que u si da tɛ maga faransi ka ko fɛn o la fɛn ye faransi ka taa bɔ faransi de dun ye bonɛ ye Mali kɔnɔ c'est pourquoi ne delila ka kuma dɔ fɔ politiki ko tɛ n tɛ sadi la ne tɛ sadi membre ne yɛrɛ hali ne ni sadi mɔgɔw man di mais tiɲɛ ne ko n ko maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko yɛlɛma maliyɛnw ka yɛlɛma lajɛ u k'u sigi yɛlɛma lajɛ k'a daminɛ 92 ka na bila fo bi la n'i ye politiciens ta k'u lajɛ a bɛɛ ye jonglage kelen mɔgɔ de fa kelen ba kelen mɔgɔ kelen min bɛ yen nin bɛɛ ye jalasun de ye o mɔgɔ kelen min bɛ yen k'i bɛ se ka kala turu a la ka bɔ u cɛ la o ye Umaru Mariko ye u ko non ko komi Mariko ye anti français ko bɛ se ka taa o ye Umaru Mariko ye o fana y'a ka politiki mɔgɔ dɔw ka kuma ye ko Mariko c'est ko faransi man di Mariko ye ko bɛ se ka taa ko sur k'olu tɛ se ka taa mais Mariko y'a ka faso fusaya ni faransi ye de c'est ça est-ce que dɔwɛrɛ de don wa an k'u yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ ka a y'a faso de fusaya ne yɛrɛ bolo i ka kɛ anti français ye i ka kɛ Mali kanu ka y'i la a banna o ka fisa e ka kɛ faransi kanuba ye ka kɛ jamana jugu ye nin y'o de ye o c'est ça en fait c'est ça même donc maliyɛnw yɛrɛ de kan k'u sigi sisan c'est aux Maliens de juger ce comportement là wallahi maliyɛnw de kan k'u sigi sisan ka politiciens visage n'u image yɛrɛ lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ sugu minnu don k'o dɔn siga t'a la k'o dɔn ka foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'anw k'a ma ko l'indépendant ale ye a jira k'a fɔ Arabie Saoudite ko selfie cɛ o cɛ yera selfie la bilen alikaba la maa min fa y'i yɛrɛ fa o ɲɛna dɛ wallahi o ɲɛna yɔrɔ min ye ala ɲini yɔrɔ ni bato kɛyɔrɔ ye ka t'o kɛ photo ta yɔrɔ ye maliyɛnw de ne ma da la ni nin ma ta maliyɛnw de ka baara ye ka taa selfie kɛ ka taa yɛrɛ yira hali ka taa i yɛrɛ yira ko e bɛ ala bato la ala ka taa jɔ alikaba kɔrɔ k'i bolo da o kan ka i kunkolo yanga ka telefɔni kɔrɔ ta ka photo ta k'o publier Facebook kan kɛra baara ye koyi a kɛra baara ye ayiwa Saudiya ko ni ala ko bɛ min sɛbɛn ma i bisimila nka k'a fɔ bilen ko e bɛ taa jɔ alikaba kɔrɔ ko selfie maa min fa i yɛrɛ fa ala sago a bonya b'a la décision bɛ ta tɛ appliqué o ye Bamakɔ ye o ye Mali ye dɛ o ye IBK fɔlɔ ye n'o tɛ ni min dan b'i yɛrɛ la ko dusunin b'i la ko faamaw ye nin fɔ ko n ma jɛn n'a ye ko i ka taa billet ta i ka taa selfie kɛ alikaba la min mana b'o la Kulubalilakaw b'o jaabi f'i ye aw kɔni y'an ta suda ka bila kosɛbɛ an balimaw conseil des ministres kɛnɛ kan kunnafoni dɔw lasera maliden 48 k'olu tora kɔgɔji la Libi kɔgɔji 48 président IBK ko k'a bɛ sangafo kɛ banbatɔw ye bi juma in na ko ka dugawu kɛ batokɛlaw bɛɛ la furew ye ani ko Mali drapeau bɛna jigi k'a bila dugu ma ka kɛ sanga tamasiyɛn ye jamana kɔnɔ ko an bɛɛ dusu kasilen don. Voilà pour les écrans. Voilà pour les écrans. Ka kuma tiɲɛ ye min ye anw b'an yɛrɛ ɲininka bateau min tara ka maliyɛnw k'a kɔnɔ ko minnu sauvera n'o ye rescapés ye exclusivement maliens, les victimes exclusivement maliennes. On se pose des questions. N'ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an ka analyse mana jaabi min yira an na nin ko in na an bɛ dantigɛli kɛ o la inshallah. Nka min ye Union européenne ye maliyɛnw a sera farafinna ka wuli ka jɔ Union européenne kama a n'an ka faama jogo minnu b'a fɛ k'u dɛmɛ nin baara cɛjugu la immigration kɛlɛli kama
n'an ka jamanadenw tɛ taa Europe, an ka sanu kana taa Europe bilen, an ka kɔɔri kana taa Europe bilen, CFA jɔnya juru ka tigɛ ka bɔ an kan na. Je pense que mouvement citoyen